मजार একটা ফানি ভিডিও এই ভিডিও দেখে আপনারা अरे दूल्हे राजा ऐसे मिठाई खिलाया जाता है। हटिए पीछे हटिए। ক্যামেরাম্যান যদি কোনো বিবাহের অনুষ্ঠানে যায় আসলে তাকে দেখে তোরা শুনতে যায় এই ভিডিওটা আসলে ए जी थोड़ा प्यार से मुंह खोलिए ना। লাইক এন্ড কমেন্টস করে দিবেন এবং অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করে দেখুন ভিডিও। আল্লাহর ছবির জন্য তো সবাই লাইক সাবস্ক্রাইব করে। দেখি আজকে মা বাবাকে কয়জনে ভালোবাসে। যদি মাকে ভালোবেসে থাকো ভিডিওতে লাইক দিয়ে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর যদি দুজনকে ভালোবেসে থাকো কমেন্টে আই লাভ ইউ বাবা মা লিখে যাও। লাইক সাবস্ক্রাইব না করলে বুঝবো তুমি তোমার বাবা মাকে ভালোবাসো না। আসলে এরকম ঘটনা কিন্তু देखिए ऐसे खिलाया जाता है मिठाई। लड़का लड़की एक दूसरे के ऊपर माला पहनाइए। যেগুলাতে ইন্ডিয়াতে হয় এই ভিডিওগুলো কিন্তু অনেক মজাদার ভাবে তারা তৈরি করে বাস্তবে অনেক दोस्त विवाह होने देगा या नहीं? लड़का को छोड़ लड़की तुम पे फिदा हो गई है। अरे विवाह तो होगा ही लेकिन हमसे। तू एक काम कर जल्दी जाके जनरेटर बंद कर। अरे साले साहब क्या सोच रहे हैं? डालिए जल्दी। रे दोस्त देर नहीं कर नहीं तो बस याद आएगा। एक मिनट इधर देखिए। कहाँ मर गया साले, जल्दी बंद कर वरना कबूतरी बिना कबूतर के उड़ जाएगी। बंद कर जल्दी। अरे अब इंतजार क्या चीज का, डालिए ना माला।